Patron Ernest. Inu wala alaga barayi. Bilemma inu wala alaga barayi. Iyaye ban makirdi yara, alaga yaye bai kan bi yara. Mina. Sesse munana aida muna kan falakan be. Itan ne ga gine ga wolfan sabira. Fasa magli waga kedi da su fayira. Waga wolde fe yayi ba ta be. Amba na baran boye kere na baran boye sewa. Munu yima ya wobe patron Ernest. Wona da ba fe mate medibe. Aida halima to na kide. Anga munana ababa munana. Nakui ana samusa ile kamsa ana sigana karamen. Ala na walde sto ha faida inu heri pili na kanara la men ana kamata fan sto meni mun sana ga do futira ina kan tangali kono lele ri baya ko muza ya na wali na kai ku lende na le ga patron no me gelde walde isga ko yin walde projet mini be isga futa e tan lu bangi fe kere ya ko na fe modali mun no bangi na bolode na ana ko ma e ibartun di fade ma mariage na kawa na kambara me na ala kenu her na ala kona malheureusement amori na kila huma na ka voyage na teri no goroku aida ma ko aida na kawa na he courage tongo di dunia ma ala fende ndema semu manebe aga ma to redi mania na ko enu limana na fi kambira wallahi ya la sarfi mane wani ba na ga fanta ngire sesse muna ngina de na ga so me ngida ko na han kwa sana ndo na ndoma han kan bai na yin na ga do na ndoma ida ana ga fangi ala munu itam mi model ina ga na la itam wal fangira ba na ga na la donc na kui muna ma do don gon yin gan na gara apalu mu fa ngawon walisa wo fe fa ina kan na ba fi ay dabe itan mi gagiri in wala ala ga barayi fi Mina. la baran kenan ala na mania wonji ga ta gomboro Mina. Madame. Merci beaucoup. Merci. Walfay sari walfay na. kono fieu Bon, mon nom est un bébé Massinde. Je suis un peu malade. Là, on a un fan de bon, c'est tout. ben wala ala ga barayi Ouais, merci. amma ibara malaidi la kamalin bai da wanyi espoir yo mun nambe ko so yo ku ban tangira ba madi maga me baran trai nun magi espoir bi ma maga me ba siga de ma ko ma te ki ko ma ko ki ko en tan ngira ba madi na ide die he ala die mi rinan sare fima ena fala mi be die elu manale ni ingani babara so kono wallahi die nan fa eni die wallahi bi musika maliki ama bi na ka me fa asiya o min mbaba mu ma ko mun sa teri mun sa goro ku mu ma ko etankele ya gine ko magina na hanga sara fu sa ga bla sunna no falla etankele na ko mo esiga me po emi mo yoku ife kolontare ya tongo ene suhuira emi mo yoku ndini esese yoma ema mi mo yoku na gine ga miskina ya ma esiga gileri gili bife na han famile wala mahali mane ham safara parce que gile on sait jamais men wala la ga bala yima mun sa tambara finni mu be xame fe kolontare nan tunna kona na me ya ide tambara wali for ha wallahi kolontare ya pa peut-être ha minaska ka baba fe kolontare ya nan naki baba Ernest fe kolontare ya nan naki na fe non di fe kolontare ya nan naki ni ga na mi ya wala tu gambima e mon fa ga mateme di tongo satandi bon fe na ga ida sto na fala fe na ga ida sto ina wa mama makini solution à part sto makini kona baba en wala la ga barayi ala no wala mo gunna ke la ga gunna ke ni menga mari Ede sigare walde
fai mon family. Ina da fa fe mi yara do sese. Na de sese mala. Fa to bara fi fa ma. Wallahi na be. He. Ina ga di. Ata se to ingere mane de. Ade la la mun jira wasa. Ingere mane de. Sa fu la sa ma su mun jira. La la. Ha. Na kolo mo yat. Idan na be. Na kolo ma fanyi dida. Na ida ga program ni kolo. Mamma mu fara ida ga mu yidi. Aka wanda ne ma fa. La la ita no. Fara ita na yati. Khayri na. Fara yidi fe na gamma. Kama na ganna kun gemba le to gemba su ka fle na am fa fe gandine alhamdulillah rabbil alamin wonu adato kanun te yak begbe na wota gito lallante ya begbe na wota gito et puis ada lallante ya sema ile rito dangi fe ntan asiatura nama mura ya huma ntenan fe nan naki kono ngwama na ngomma laren ala annabi ghafira ala no akila fira ko so makana ga ku ye ba mana kine ada atubare yo du medinara amune ko fi maler na ga ala khamata fe sone abena yileri ne kono mu nak fan kana ga amu bare fi ga ati fe morani ti fe morani ana ala ka ko so yo ku yeba ande sama da nye ku ande man ba mo masina ya mfa ma to mfa ma tina muna kulu no mi ni ko ni ya mfa ma muna kulu nana illa allah taala na ni ina kan ba mo ba kulu yandi alam akila ghafira madamu afalam be kan teni adabe do hamata sana akhado hamata fa iba fala kana tande kan ta kolo anu ada kolo anu itamba kolo mun safe na wa konta fila mama mun safe ada ngi fe na ko won tan na kolo ko ne daga fote na ga amire ni i ga passer findi i ga présent na i ga futur na to ya kolo ntam fam ra ko mbara wal fotra mi gaide mbara wal fotra mi gaide na ga yam fata senda fala ne kuy bata yo fala de ba foto hina fere da dimbe donc ala no akila fera madam ingani ba ko fa mbara swale nabi afalam be ganun teni be ina ga passer na khoro ko meta ya bi da fala ga mu ada bara lutu alo ngal kini kono mama quelle fille nous adana ay dana sa mburku ha tanta setu musa rafanga ay da makiyana hay quelle falanda madali ko hanto muy mara fay mudito hay danun tiri afala amma fale musa mara fay nan to mayatay ani dori afala amma fala ya tanantuma ça fait iyo musugi mane aidara inu kamende we fi téléphone mi kame bete ubi ara connectera ira sugi nu kamende ra ina contact nesisina muna bejeni respect bu tanti ça va na nete akonu ma wala tangoro ko de tangoro ya je t'aime et je t'aime et je t'aimerai. J'ai attendu, je t'attends et je t'attendrai. Je t'écris et je t'écrirai toujours. Je ne sais pas pourquoi je t'aime comme ça. Aïda, 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 Aïda. Chérie, tu fais battre mon cœur. Aïda, 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 Aïda. Chérie, tu fais pleurer. Ah, mami, manya,
fulimane dunya gabilinara Ginene fan fulimane dunya gabilinara yo Ewo yo harame hame harame Mini wagon fi bilina bama Gine fonye barago dama kono gine biri fonye Aida. Awa. Awa ke. Bukan bukan mutaj. Awa. Maje seyine. Ngai bande sewe. Kabisi ndele. Kelfe wa kwa. So renta gang. Kelfe wa Nazo renta gang. Nami mo. Aida. Dalam fahane. De. Itam fahane. Enggak. Fahane. Abu dengin. Alu aku tafina. Na kuluna ga masko horo. Kono gile imoto kifam kamata. Tahu tafina. Iyo na kuluna ga masko horo. Kono Aida mambarabu. Ini raga meraji fi abaraburan sema yo musto. Umbara kata, umbara saragaba, umbara fema tu hantu alamakrafi. Intena namfa biologas tanda setu. Ana kama wewe. Ana metafia. Kwa so kuiba. Ni mo fini. Kwa so kuiba, ni frafini. Umma kolonya amusa bara faga. Umma kolo amusa bilim mabe. Umma kolo ayamu omo boro to manabiyan sono. Ina ga dogo ira fala ira tambili berdi musa afira. Tantina ga fala. Tamoto iyo mara fa yoro. Ni ta kansana class. Nteto na beji. Inu sisi ngagara bagam. Afanyi tunana na ba. Afera mbe umufatama. Kono ntana gameta. Ifuni do gameta. Ali mone ya mwanzo. Mode fa yo continue. Anda na afala. Kata. Uma gamefi. Na kolo ginafanyi nina. Kwa so kuiba gamena wami. Simemuna anapaka ifia. Ni na kulu afia mbofwe itana mutum. Itan Aida retin ngira mari. Ibara mari na rakuya. Ani fun. Ina to ni do mowe. Endi ma fa mo na die. Nana nilambe afalebe. Ay mo kono mama. Dana way mo kono mama. La na fulo wa fiya meti na hare. Kola dare. Dare musara famma de. Lari musara famma da de kulu. Musara famma muna da de kulu. Are na fa ni ne ri tan ma ko ta fa. Ba ne fa. Me mu bi matani ma. Bare ko me. Utang firman ang mayo. Alabe. Problem numa. Ina wa to na fa lebe. Ke buena na ko na ko baro. Ako ya. Isima ina na ko. Ta na re ni atu mo sa ko.
Kaya lang ang tanong mo. Anong baraf na yan? Okay, yung. Mafia kong baraf. Okay. Barame. Hala mi ko tafi. Onye ti si ko be alo mo bandi se ande. Ay, wala mo sa ulo. Ale tambara ndege ni. Adi ako na pala na ide ng kita. Awa ka. Ko kuri bo ma to. Wala ka mong ide. Apa se gila na. Di inta na konta fili yati ati nankui. Me konta fili yati. Alo konta fili. Ibin ta magile fa kel fili ko yayi. Makul ninda ga nun karte ku wani mulo muna amfara ba. Matamari na amfa wani ne laki wannan su ko ba ku lo wani. Ira tu na lo wala. Ai saturaz ba. Nana furu ko nyira me makul ngi c'est-à-dire makul yirmer kele dede. Yirmer kele dede Muhammad ne na ga ifino c'est-à-dire je sais pas. Magina ifina mère ya kulun binta boye goro ana fala fina kan naraba maraba mane binta na fala banda kan ni fama binta tulisi mi waine musari na ndato mbodi marche le wane mu passe la vie de la midi Ernest Ron mu na gine do ana ga gine ba que c'est-à-dire abarafa abaru meri me ya triposa ana fini non dira binta na ka fama na kulun binta elle est capable à Araba. Araba mané. N'a pas de l'équipement. Et puis moi va comment tu me nas sur Aïssa Touira à rapportement là-bas. N'a pas. Ha? On dit ma colonisation ou ce qui est ça. Ah, parce que problème c'est quel mabori ma, avasi mabori. Allez quel mabori ma, assassin mabori. Et là c'est là-bas. Hein? Vraiment t'as pas compte affiliate hein. Ah. Parce que binta ra le goro ne yati ata boye mon balam. Binta araba mane. Araba mane na fara la tigani me. Bar ko su teme ga rapportement ba munu rapportement na ba di. Ba. Ne so da pom para da pom ko ma da teme ma da na ba. Man. Agora na kina. Mais quand tu solution fait te kan la filma. O se won biri na ibi ne. Me tan gine furu me itro gine furu me ta itro. O be na ipaga kene. Mais etam fan bira dangira. Gine mo tu la mebra na ran fora. Ah, elle est vraiment gine na ran fora. Ma tu. Et puis gine na un problème fait me ba éviter. Et puis mbori non. Ah non, piti. Guinée antibal nan tongoma. Mbanga se nga antigansa. Na kani wa mugi ya rafu. En tout cas, na do fait bedi. C'est Tongo. Et non, ma lutte yak nana. Ramène avant ça, mais t'as dit mon guinée la fourrée. N'tangi nan tagiki. N'antam nangisho. Fanny n'a t'as dit mon guinée la fourrée. Ah, adi. Ça y est, on est moi village na boké.
On a ça, Guinée, il nous a fait des forcément les dix balles. Mais non, même pas c'est l'air des villages. On a pu culture. En tout cas, on solution que on m'a fait m'a dit. Parce que on tangal on fait nos dîner là-bas, pas longtemps, qui t'a mon akolo. On t'a une solution que on y a fait ma. En tout cas, c'est là. Malagao, on m'a dit dans ma belle réunion. Elle ne sera Guinée mon yaro. Non, n'attends trop, mais yati. Mais dire mais faut ta wendi. N'embarque na ila. Mourir. Mais yati na ni anen. Allez, Aïda. Aïda na min mbone ta yi ben. Mutan Aïda na min nara ben. Ala non fam. Madin wala la ka bara yi fima. Ala ka sima ya no sante ya fima. Ala ka boye sa fima bore ta gi. Ade. Ibara kum na min mafera. Ndu muti man lindere yi lefi. Doni makali de. Sese ndekere. Bandeyi, mu bandeyi, ngwa bru maso fena kwa so kuba. Aïda wala la ka bara yi fima. Alhamdulillah, khafia kutina. Mali, nta mo fe ngwa yo fo yele ba fe. Goto. Na ma ile ba de do de ka. Mali. Daya katata. Mali. Goto na fagan tanyire. Yana zafagan tanyire fo la zaka suwaira. Tanta setu mini be. Tanta setu duge motoba. Na itofa. Na isare radi ginan dinan be. Na tanta setu. Ale mon ko lindi mu. Tabe ko ta isara kandela. Isara Aïda nami. Aïda. Tanta setu Aïda fu manga fel sunanu falla. Tanta setu Aïda fa ma. Ima tum fariye nan ne kala ko kunga min fura fa nan he. Ma ko mebe na go. Ina kan tan sota ya mana go. Iton tan madi to madi bana ne. Ki ba madi bono na bore yama. Ji fora sak tongo yego. Ina ka kali muna susu ne ka ta kunga min na fere yi da sinde. Bana moye yan falabe. Moye na benye. Moye na benye. Ala ni tato wen le boss be. Teme de fan na kona hana waya da madi be feu. Nana ka waya da madi be feu. Iti me gine dere bi khali ya fala ka bila gana waye me muna magilin dala Anita Nga ya goto mbele ke boka. Tona ngoroko kono mali ha nyangala ko kono ka fe mali wali bilim ma Aïda hay ni wali Ese mulaki itanga kanye ba nyemma. Ibaba kanye ba ma. Itanu dare nye. Makulu ngami sera ba wobe. Ala tek. Espoir de vivre je n'avais plus d'espoir de vivre. Tout à nous la reine, espoir de vivre. Goto ka ba beti waya be mbara waya nu keren na tema na ka bigina futo ni no ora ta di sa ba tinga par na gema ne dem ajare gema goto de na karingu diri na la karinja na ya te makara khi alo on di bar ko li fukuzu e ba lu so ke na ko na makara lu mana kefete Tana muna on a fait bagina mu yala fe o magi vraiment magi ala na fala nyala ngura mbara wuli fala masu magi ne wa masu fi na sifi imu dari fi na galle wa masu fi na sifi
était tout le matin m'a miré là. Ah c'est cousin mec, c'est cousin mec. Et vous m'en meilleur qui dira là. Vous t'ambili t'en apprécié moi guinéama. Vous n'avez dit il dira mais beyat. Non mais tout il faut comportement na na ba fi. Hein? Dira mais ouais ben vous n'en oui mais dit. Hein? Pourquoi vous n'en mais oui mais dit. Imagine wallah na fala ay comportement du don boy tan ara fang ma bara wuli fa vraiment c'est pour je condamner là pas aneki pas nama nanam be wuni ira me fira ribe kina wallah imagine mutambili nga confiance na c'est pour je makina re ha ala bara me fa fi mago me rimu sérieux à c'est pour je wallah imagine c'est cousin c'est cousin dans tout ma kal mutan na voyage c'est cousin na ma walu ndanga guru magina wal balance ila mera na kali mura fa c'est cousin ma mu ya ba mutan gundi mu na no didi sérieux yati et tan na fallait que bon c'est cousin c'est da ire tout matini pa na ma ina ga nya didi ga so fa mu da ga fe na ga ka me ba da fi ga be lu na ga mbara ina ga pression mo nde do ga ma ga dali ou bien chauffer dans mou d'aller faire na ala bala ka me fa un film ko lo ni ala fin de ce que je me donne comme même sérieux mais c'est que ala na kamera to go asu ina ga arnya ga su ina ga arnya ga su ou bien c'est que na tina ga igundi c'est que je to c'est que comme fa ina rara ya bo style tout na yarari gina na re c'est que ma fait ma mutakolo parce que mutakolo muni na mission alors où tu vas na hôtel où ni où d'aller ma restaurant quoi il a dit mais na c'est plus de ma c'est tout et on dit on fa des bidou là où il va la formation où me kata mamu alu comme ça c'est que j'ai eu là na fala mais la mère na non comprend quand les migin de na c'est que j'ai là moi imagine to il n'a pas besoin na c'est que j'ai eu donc la mère na non comprend il y a ti il n'a rien à mettre à rien à voir nous me fait qu'elle m'a fait non mbara gasi ko ma ni gwata getan wallahi billahi tallahi ma ni gwata getan am to ila sigo nare mi ma yorundi etan na falanta ba uta ngado bila se kunje da seri ne awon bore ne do ko fa ko manye ne ka ke do ko magine marme e ko le se kunje gida afro ke ma ko le se kunje gida oh dina fu ve se kunje mambara ga kona kirman yara tu c'est que c'est muza yenga c'est que c'est guinéen na furuma oh magine c'est que ala wallah billahi tallahi magine khalifa kamili dan tan nambela ga sama nama c'est que munyenga su me fa ne c'est que ga guinéen fu wallah billahi tallahi c'est que ma confiance na ma comme ma confiance na c'est que ma wallah ala na confiance mo le ga lumi tamma la c'est que ra nyete kambe quand tingalo sikuze wallah kale we magine mu mere dango mu en fe benana mena ga tulmati ina ga futi kana mere ga fira asikuze gina ifa nga pena sikuze no magina fuda musa yenge so pana gina fu madi ko da kiri gine problem nan sama mere ko e to wondi di ga couple na kina ga e wa ma fira so wotaji e ko na ga fala mena magina bi be bana asanaki die deuxième chance fi sikuze on a rambi matu be bara yi tamfal e bara yi fala e bara na fantungo na luna on a pas bête tungo c'est cousin a fait bête saraba aluma ndana ngundisi kama ni rapote tungo kale falu mwa Allah magine il a me fait qu'il non comprend c'est cousin na kina c'est cousin rato faina rasti nana wa mama tifi mubure ndinana papa nous ne journée ouais na et na dire mu be yetera ya bu fi le problème sur mon ray mara ya mu di legi ya raswa ma c'est così pa to fa un problème qui femme maintenant on fait le bébé nana di di me wa ma so fe wota e ka wura ma men c'est così la femme c'est così la femme ma na mola di ma mambo la femme magide wana ina ga tulmati ngela c'est così la femme ma kina la femme dunia mana kine ila mena na kuno no ala ne ka he
mara me hala na fini non dirago kabi ni non dira na lumma tane tanga giri su ani mana mutane na ba baride makuya kiya hala saluira sagora ba manane miyo na ibaride won ala baride makuya kiya hala saluje ya fari sagora ba manane miyo na ibaride won wayala wobanta mila anungona gamila milera yonyi sesema rafira nisa wobanta mila anungona gamila milera yonyi sesema ranisa narala wotan anunna ya gikote maleto magarene no mengito magarene digiyanyi na garena na yidaga mu fogare maleto magarene mengito magarene kasito magarene na yidaga mu fogare birimpa magarera to birinna kona kiri migiyo mu wa madofe faso non fagare birimpa magarera birinna kona kiri migiyo mu wa maso non fadia fala be khariman Naganna bargarera to amamfa mohari nakani fegare kato na fala kharima abemma bargarera azazabati fakona kiri nafani fegare kato ana fala kharima kure mugima yema nungoto mugima yema ale avion na ganyere ma ane biri ngarine bangi mutima yema moto mugima yema ale artisti ne rebere ma ane biri ngarine naganna tagan kimfema ga grupo na kiri kharamiginde gamnera itangalu gari Nangan natagan kerima faga gurkona kiri meti ende gamne yi ifanga lugare ndega lugare ra khende galu kona kiri awombiri nga wali sembe nyama ne khanu wumaila gine khairwa bari ma iya muna itulumuna imam fagur kona kiri itiri fa ibamuna imam fagur kona Amore More mara Ernest alo da wuce pisa gurkona kan more Ernest lan tum femfe nunger kona kir ko alo da wuce Ernest mutoma to mi mutoma na mo hore na gamme na ga emu Ernest ko more na mara tanga dia sa ko lo muti mayare sa ko lo muti mara pa mama yo di mo la di mastoma ils sont pas à côté Mbore awara ba ala gafira ya raba annabi gafira no sammadi tanyire mato ina ki don se ala gafira wa mabore ya gafira nadinu mo baba ma bentan na madi awadiye diala be kamit kalima raba bantam mafira raba ala kan gafira anu wongoro ala be ambanya joto awadi aluna kisonon diala be awa possibili bomona era tigare gawa mulan kona kiri dugula mulan kona kiri wakeri Raba gadi ko madam Timang gambo ka ba ki ana be ndel mo telefon na kay barga gabu he dare woni mo di den fune kala wuli fale be arame num ma me di lor ne ala satina bi ay bi ko ko la je ni ramun nara na soirée tin tan num ma me na ni faga ne na ba da de ko ni imam malange shisha dugu me yembe dugu ma sa dugu tongo num ma be be voir bon fa bum masala ko le la bila mo mura so la mfa se baba binta ga se cousin tena di safa tanti s'il te plaît maman mon de se cousera photo to na se ko est-ce que yella non era me la maman era me astile ara na ga maman ko mara ni e moi ça tina mura di italien tante la photo kan sa to film ina harba solo wotan khame munye non tanti akulu setan khafan afa tanti mo kono defale be ira kamera ya bu na kawa jinkere ndene na ma me fali ma fini afa ka du ma fa binta ka se kuze
More. Binta. Nga du bebe dare ni etam no Ernest. Anu so ko magame ngi loko. Sia. Illa na loko manye. Khali bana bari khinde ne de famo. Na mo bu magbe bat. Ne kana. Mwa ko bra. Inu munu magame to ko ya mo de fa khemu daxi. Mu lobe ma. Anu so ma douche. Ni so ma douche. C'est madame Neni. Ni ya ko fa mu ngi fa mo more. Mana ko bu na mo mo na bi mo ne ni fa dira. Ni fa dira. Ni ko na ta ma ka. Ina ka se kuze de. Kabinta na fe mo ha ko lumba. Ma me bia ka mo tuma. Aka na sten fanyi na eimam. Agige masarane. Na ta gi. Ara o me ni so ni. Ko do be ka mun na me fe ko. Na ji na mo sala. O ya kalama. Ndo ko defa moto so mun fa mo be sa do na pe to ta so ara on kere nek ben dara. Hari kita ko ta o kere nan na ba ko. Ko ko do fi mo be rafi. C'est que et puis hali munyele mo makolo ngame ke mo yo ma ha ko bi na ba ya ka wi ke ba. Mo na ko lo. Na le ta na nga ko ni ku. Ne mo na ara da ko. Ne mo zo mo ne so da ma hali munyele fi. Mo ga wa ka fi da. Ko ne ga dire. Mfa mo fez faz bata fama. Pinna ke. Inu mboye tambo. Inu be fa na fo ngi be mo ko ri. Ko no ta ngali ne fo ala. Saya. O ta ngale vie inu papa. Nada. Solo bebe di. Gire muna. Ayu ka. Sa ka ni de aida na nga fira. Mala patire. Anak mulu maju. Kalau ambar dengar. Iya, kalau ada famfi na pakafina. Awa mo nanti alu ko tung mise menta fa le na ka. Giler na tanya mabangi tangki. Ernest tanga fi problem mo. Problem kirin nan na mo ipi gilor ma. No, na barang konta fini. Aida ka fina. Aida ka fi parang konfi. Ano mo rin mundun na? Kafombra suya ako na kaya? Namara. Awa ba ya kosmiri tanto din niya? Mara. Aida nga imusa nga pinama ko fi. Aida ni imusa sa mari. Amara bude ka. Megalo ma kyoki internet ta mo fogo to ka. Kono mburu na nang ka. Ta aida nga yung mata fina nga ni ala na fina ko. Sima ate medina kyana henaki na gina fai modeli ako si jeni abiri nanga ngai ka ana mari kali na mariage na kanaki kami nga pamita pa na to ne ka kono kami nga famille muto kami bore muto kami nga ranse mo muto or fe fi rena ne kami di madaw ne ka ala na fi ka tan ko madaw ne wallahi bilere afandi aida Musa Rafa ala ha aida mun tiri Musa na ngata anun dawi Musa na ngata kami ba tayo ngapi mo bani sia kami ila more ile mama gina binta adeji mon bana tayo ife c'est-à-dire où est n'ambere denga ta tungo me na fa na ngo yikusi na we mbore sembe wo binta ma binta geni wa na tuge wo ha wenye detail de ben na fa na ngo yikune we na betam mbore binta geni mo parce que sembe mbore tamba et puis calme sono no rameli na mbore furu imato ya to nan kali na gira ba na bena binta mon kalma nan kali kamila nan kali quran bin na binta la binta baran kalim ba fure bir ne ga fire na fala fela ke I kalma kay nan kalma lakine Ernest fa kalma lakine nga fala be mais pourquoi petit maman pourquoi était fou la ila mais il m'a fait là qui et t'as volé ta bande de vous là oh mais il faut ni fou be la ila et frigérer na alors minebe free ina chambre ko no mbore ntamini isangeli ma mbore mai temere geliba fala bena ka ira gonde fa ntanga skana yara alko ngasa na kyi parce que muno minde madam bare so ba muno minde nara ba ne kamara ba muna sisi amara ngila nga wa be fe ya na ko nuna ngombe mais fa fiche de ba parce que teme di kali la ba rate gagner selon amu fa maladi na selon goût
ka no ha te gagner parce que nkale na guru na ko le ga me ata na ba na ya tiati mais fait qu'il comprendre et kali le ga guru na kimpa ni na guru mais ira tira ni kan na fi ga me tumpa ni ra ki dan tangbe toujours solution espoir na no fraude ala ngoni toujours solution na metangbe o espoir do ngone ki moi ma ne teme di ga so bien ra fitu to so parce que nkale ki na ga nkale na ka model bi na la promesse do ga ni na ra ga yo mo gono wote mo na ba mo na kai mo we iwo ji fan na fi ma ko nta fan na o fan ngabi nga se da a rs ba itana fan fama ka solutionnaire no beta nan fama o bi na ko sen be bunta be wa o taranta makuto kuto na kulo i kal fi kana ga ala rs na ra kalma na kin fan nan kalma na kin ga gi ne be elbi man atan ernest sera to kele canada ay ko la misa ba ida tour dangi ida rien tiri souffle sur nara na tabi firari fa rabagan ida ma na rabeti ina rasira ga canada e ko lo sera to kana kulira aina wondi wole mori to ni travo ma bare na bagami na ga fi kala na wa ga fi nan kele canada ki ka te bagan ka te mi gina koli na ga nganye ga bagan ajida kamera ba mi la reine n'a raté mon fils. Même pour répéter, on a pas la fin. Mais Ernest, nous voilà, il a géré. Voilà. Mais il positionne qu'il y a dans moto. À gérer dans le rang. À nous, il a à gérer dans le rang. C'est pas la même chose. Dans Ernest, il a Ernest. On a géré des banques. Hala ragine la reine tona bangi la qui la reine na aida na bangi Ernest comme la reine géré et c'est comment dirais-je aida géré hala la reine a présence bangi est-ce que Ernest Colon elle n'a pas kamera la bonne tambine mais il boura mais afala na mi be kanama bombil lara bombil ma espoir Sia. Fodi mpevan sabali. Sia mpara Ernest na mfenne. Nanse? Mpara ibore na mfenne. Hankona ki quel du break hankona ki? Pinde ade sori. Kona ka ade sori. Ernest barana ya sia. Na Ernest mulangira ma. Nsa ba kona kiri. Aba 2 semaines so. Fide munambe. Ngi matera burona ne. Kali do nyata sto fi problème. Dore na bang. Fatim. Agonna on fala. Ira mi ruyuna kona kiri. Mi ruyu mi bébé. Na fala mebe. Kata ibilin du breka isalu. Edi barima yetenambe. Imudi barfi Ernest Rambe. Ina ga dore rabulu kamera fira.
nda naga mfale mebe albena me katema nga gbelen dubreka ira salu hadisan Sia munoma sia Ernest ala be malinga Ernesto magine wallah Ernest yekulo na fala Ernest yekulo al mambara wude fala kad Ernest yekulo nsesi fi modni ala na rafimo